Espace TV. Espace TV. Fɛn sinilɛri na kenya bɛ Espace TV ma ana diabomba ana foli ko ɲuman sela albela denima ama fɛnɛ dɔ albakɛ dunya fanfan n'ala sɔnna ma hala mɛni y'an bolo kɔdɔ kalbila alisago dɔ an dina wotun kunta ana sala ko bila alisago dɔ an dina damina ana sariya bomba ma assemblée an kalon ko nu expertise France olu ka ɲɔn bɛn bi ala dekuru men tɔ ko commission santé na a dɔ don ni an na kɛndɛya ko kɔni dɔ anu ka dama falen kɛ ka bɛn laginɛla sariya kodolima mɛni bɛn ni ala dandani ko ma n'ala sɔnna ma n'an bɔra yen dɔ an duwa boke ka yira k'a la ko boke ye so le di dahamu kasiya yɔrɔ min dɔ kosɛbɛ kɔnɔ ni kama fɛnɛ boke bi a sila jululu olu bɛɛ bara tiɲɛ a don o ye ko le di mɛ ye kɔndɔ fili koba di bawo solu bila ɲɔgɔn ma ala nu sila le o kɛla alidise bilala ɲɔgɔn ma n'an bɔra yan an duwa PDN kɔni ye k'a yira k'a ko kankan ni kama fɛnɛ an kalon ko PDN fana na basiyɔn ba dɔ le o di awa ni kama fɛnɛ PDN ɲɛmɔgɔ min ye kankan olu ka kuma ka bɛn awa jamana sini sifadi min dɔ n'a ye état sociopolitique di alikumara o ko kan an dina o ko fana an dina kuma o ko kan leyalaba an dina kɛ mun di an kalon ko signature le kɛni nin di n'a ye bolo bila n'o di awa papier kɔni dɔ o ye ko le di mɛn kɛni awa laginɛ gouvernement an na banque centrale ka traité banque mɛn fana ye laginɛ yan dɔn sa aliyali sɔbɛ dɔn bonu kɔni dɔ la aliyali sɔbɛ dɔn financement kɛ la société immobilière ɲɛ mɛn dɔ don ni bon dɔ ko kɔni na o bɛɛ la dɛni n'ala sɔnna ma an dina o dani ma sisan ala malimata ala diabon na n'ala sɔnna ma an dina o bɛɛ bila halisa o dɔ sɛn alniki alla ma fɛnɛ ni ɲuman la albakɛ dunya fanfan yomi an k'a fɔ aliɲamɲamɛ kan awa an na tunkun ni an na salali dɔ an k'a lɔn ko ni kama fɛnɛ laginɛ sariya bolonba n'a ye assemblée nationale di assemblée nationale an k'a lɔn ko an na kili laminalalu n'a y'an na député di olu dafani ye ne o ladafa ye o bɛra kɛ sababu di ali ye an na population kuma ka dan na ye ne population kuma ka dan o tɛ se kɛla n'u k'a tɛrɛ alima awa sariya bolon dolu ta kalisi senna awa ni kama fɛnɛ dɛkuru le kumala assemblée la n'a ye an na sariya bolonba di dɛkuru wolu ni kama fɛnɛ a ye yen dɔ commission santé a ye yen dɔ commission économie a ye yen dɔ commission électricité o bɛɛ la dɛni santé wo o ni expertise France olu le na ali ɲɔgɔn ye nin bi alibra yira kan ko ni kama fɛnɛ laginɛ sariya bolon nu mɛn bɛn ni ala dandayan ko ma ko n'u labɛnna a ɲuman la laginɛ awa dandanin ko duwa ɲɛfɛ ko bɔ ko o fana na ni kama fɛnɛ a gwengwen dɔ laginɛ an kalan ko awa mɔte an na soni na an na député bɔsa ni soni na ten a laɲɔn bɛ ni o bɛra kɛ ko ɲuman di bawo awa kɔndɔfili mɛn ye population na dandanin ko kɔni dɔ an kalan ko lapitanin t'an bolo an na lapitanin wolo fana kɔnɔ matériel ti ye n'a ye baara fɛn di n'a ye bolola baara fɛn di mɔgɔ fana ti ye n'a ye personnel di o bɛɛ la dɛni expertise France ko ka dina o bɛɛ la dɛni ta a bolo fila la n'ala sɔnna ma an na awa ni kama fɛnɛ euro awa o million mugan ani kɔ o le natɔ don na baara la saka laginɛma dɛmɛ ɲamɛ kan ala a dandanin ko bawo an ka lɔn ko ebola tamini o k'a yira k'an na ko an na dandanin ko hali bisinen sa ko a ma dafa wɔrɔ expertise France n'ala sɔnna ma ani laginɛ gouvernement ka traité a la assemblée ma ba wole ye awa ale nu an na gouvernement kɔni tɛ awa union européenne ka traité gouvernement allemand ma o ni faransi le natɔ alibolo dila ɲɔgɔn ma ka laginɛma dɛmɛ sa ala sariya bolo nu n'a ye dandanin ko di o di se bɔla gbɛla ɲamɛ kan n'an bɔra yen dɔ an ka fɔli ɲɛ tunkun ni salali dɔ an duwa mini an duwa boke k'a yira k'a la ko ni wara boke ni kama fɛnɛ ye an na banku wule n'a ye bɔkisiti di o ye bɔla boke le awa fɛn siyɛman fana o ye bɔla boke ni don ka duɲama fɛnɛ fayida awa ni ka jamana saba ta laginɛ tɛ bɔla wolo dɔ ka bɛn banku wule nin kɔni na baara ma awa u bolo ma banku wulew na baara o sabatini kosɛbɛ boke kɔnɔ o la sabati boke o ma ye sila jululu kan o la sabati boke o ma ye awa kuranko kɔni dɔ o la sabati boke o ma ye jiko dɔ o le ni kama fɛnɛ awa yomi ali ɲa la ɲamɛ kan boke sila bara tiɲɛ mamili balu wolu le sila wolu kan ali don ta labɛnna o ye ko le di awa mɛ boke ka maloya la o ye ko le di mɛ ka kan ka laginɛ ka maloya ba bi ni kama fɛnɛ doli ye bɔla laginɛ yan ka wa faransi ni don kama fɛnɛ doli ye bɔla faransi kana ko ali natɔ boke le ba boke le duma kɔnɔ boke kalu ka traité laginɛ kalima hali bi sinɛn sa o tɔnɔ damu ko o ma kɛ ko ɲɛnama di ali ɲɛ minnu n'an bɔra yen yomi an k'a fɔ ni ɲɛɲamɛ kan an do wa PDN na
ka yira kala koni kama fene kankan agwengwendo awa PDN na nyemo men yindo ulbra yira ka koni kama fene ko jamana sini sifadi mendoti ko ye ko le di ko memma alulu jusu hene andon kalon ko kankan wo ye PDN na bastion do le di kankan wo ye PDN fana makili yoro do le di ka traité amake dinkira do fana ma awa andina antulo sinka PDN nyemoluma agwengwendo me ya le fe ka ben jamana sifadi ma na ye ana état sociopolitique di aldina wo nyafwa nye awa allié Alassane awa allié Fadama Babou Condé ka traité awa sadu awa allié Fadama Babou Condé awa allié Fadama Babou Condé ka traité Sadou Bama allié wala kuma budulela anna président a te jamana kono abrabo mais parti la dantola ala danni kando le kablo kam men ka parti dinko be la minabo akoko anna to parti la danna ma fo de konya la danna anna to parti la danna parti men na dantola gnela parti le ne kuyate lansana aybra dinya bi kan le kala nyamodi mais la gnela parti le parti e bara nde te parti e bara ba ni parti sira mo kelema ni mo te lome parti bra bloka donc on a parti président atean ay bara la koka abra azike abra Europe jamana ke abra Amerique jamana ke ay parti la bara la ate tamang bansana ado bara men ka ambro koflié alhamdulillah parti mabi ambro baraye ambro kofli nyumaye ba bara o sababula abra ke sabudi anna parti bra don de courduro a photo de même ko international démocrate centriste nambora yindo anali halaba anda kemundi anda yira kala ko la Guinée gouvernement ka traité bankilima o bara bolo di nyoma alla bolo di nyoma ka be muma ka be lulu ma na ya fola ma nasara kando ko logement sociaux wolu ni kama fne woli e bon ne di men di ces populations man de mena awa du temen bolo bonyuma lo ni temen bolo wol di se to la bo men kono jamana la doma dunya do anye wala yoro men lo ka traité ko logement sociaux tie awa bi la Guinée gouvernement bri bolo no la papier me ya yira kala kon ni awa bankil dina bolo di nyoma sa al di se barala nyamenka kama fene anna bon lo ko di se sabati la nyamenka men ye bon lo fana na ye société li ana jamana kono wodi didi woluma di bankil bolo sa al ye bon lo asiamamba do wo bela deni daraja wo wolle keni awa la Guinée gouvernement awa kasori fofana tre yoroni do awa ka traité banque la nyemoluma awa ka daraja wolul ke kama fene la Guinée di se logements sociaux lo la nyamenka ba ankalanko la Guinée Conakry agbengendo bon sara gbelema ni don kama fene fana bon do lu fana ye woli jerete bonyana made ante sa folo mo ko bonne woldi ni wara korontin wala ma samfil wala ma ni wara yoro do kalum kono e daji kwante capital kono la Guinée gouvernement ki sobe don ko la wo ya la barale di ankoni ya la trala ala alse ko wo konin kodo mba fenfe sini treleri na kinya ben espace TV ma alla gia bomba gia bon bela wanja lankam ana foli ko nyama lesela al bela denima ama fenendo al bakke dunya fanfan nal tre kankan wala ma bako fadu ana foli ko nyama lesela al bela denima ama fenendo men kera sababu di al kangia ni masron wole keni Ibrahima Sori kamaradi nkuma kan kama sodon wole keni mafata samnyodi asiamamba do men atoni mbesi la nyona ala ma fena yo man nyala nyamenka wole Alassane Katidi kuma budula ya al denke al doke Ismaël Nabe la sona ma wati gre andi na nyonta kamando li hala men bakambolo andi wolta kolbla al saodo Espace TV.